टे सियाड़े छाड़ी ठिया हबू इे मुह करू जेतु प्रश्न उत्तर आम परिवेशन करवा लिखाई प्रश्न टाक आम उत्तर ठीक करा पड़ो ना बापा आउ प्रश्न कौन लिखाई रे कौन प्रश्न लिखा कौन रे युधिष्ठिर जीवन काल मध्य केते थर मिथ्या कथा कही युधिष्ठिर बोले किए रे किए युधिष्ठिर बोले किए अर्जुन बड़ नना अर्जुनंकर बड़ भाई नहीं कि उपस्थित मोर विज्ञ बंधु प्रश्नटी आसला कौन ना युधिष्ठिर एडे बड़ विज्ञ लोक तांको जीवन काल रे केबे मध्य मिथ्या कही नाहंती बोली आमे जहा जानिछे किंतु जीवन काल मध्य केते थर मिथ्या कथा कही चंदु बेले केबे कहि नंती केते थर कहि जति हां आमे सबु जानिछे युधिष्ठिर केबे मिथ्या कथा कही नाहंती जदी कही नाहंती नरक भोग काहे की गले महाभारत स्वर्गारोहण पर्व यदि आप देखिए युधिष्ठिर महाराजा नरक भोग कले केतुटा मिथ्या कथा जो मिछ कथा कही जीवन में मिथ्या कहवा मिछ कहवा महापाप जीवन में जो मैंने मिछ कहती नरक दोष पड़े नरकगामी हे सब युधिष्ठिर भाया लोक जीवन में केबे मिथ्या कथा न कही किछिटा मिथ्या कथा जो नरक भोग करने को पड़ा अच्छा कौन मिथ्या कही हाँ केउ जगार कौन कौन मिथ्या कथा कही युधिष्ठिर महाराजा ए विषय को नहीं गोटे प्रश्न आसी सुंदर भाव में बोला ओ ए विषयटी को आम परिवेशन करवा अच्छा अच्छा महाभारतर प्रथम श्लोक सरला महाभारत श्लोक है प्रथम नारायण नमस्कृत नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती वासं तदोयमुदीरयते वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आद्यो चन्देश्च मध्यश्च हरिसर्वत्र गीयते तं वेदशास्त्र परिनिष्ठित सुधबुधिं शर्मावरं सुरमुनिद्रं नुतं कविद्रं कृष्णदोषं गणपिङ्गजडाकलापं व्यासरमामेशरतिलकं मुनिनं आद्यो तदुतराष्ट्रपण्डजननं लक्ष्यागृहे दाहनं लक्ष्य गृहे दाहनं दूते स्त्रीहरणं वने विचरणं मत्स्यालय गोपनं मत्स्यालय गोपनं दूते तिहरणं वने विचरणं मत्स्यालय गोपनं लीलागोहरणं हैनं तरणं सन्धिकिरजम्रणं भीष्मदणसुतदलार्जनं नित्वनं हा भारत भीष्मदणतटाजयत्रथजोळा गन्धानि निरत्वळा शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कन्यन वेळाकुळा अश्वत्थामा विकन्न घोरमकरा दुर्योधनवर्तिनी सौत्यन्न खड़ुपन्न वेरण धारा हरि आद्य पर्वं सभा पर्वं पर्वमानकं तथा विराट पर्व विज्ञं चतुर्थं तदनन्तरं उच्चोगं पंचम पर्वं भीष्म पर्वं तदपरं सप्तमं द्रोणपर्वं स्यात् कन्नपर्वं तथाष्टमं नवमं शल्यपर्वं स्यात् गदापर्वं तदपरं औषुकं तु तथा प्रतं गर्भनाश्रमेव च त्रयोदशं तु स्त्रीपर्वं पदानमधुकस्य तु शान्तिपर्वं तदभुक्तं अश्वमधकमेव च स्वर्गारोहणं चैव हरिवंश तथैव च इतष्टादश प्रमाणं संख्या हे पुनरिता हेमंत प्रथमासी शुक्लपक्षे त्रयोदशे प्रभुतं भारतं युधं नक्षत्रजाम दैवते भारत श्रुतिमात्रणं गंगास्नानेन मानवः विष्णुस्मरणमात्रणि सर्वपाप प्रमुच्यते सर्वपाप प्रमुच्यते हरि सुनंदु आज्ञा मोर पंडित जन सुनंदु आहे मो पंडित जन हे मो पंडित जन माँ भौणी माने गो मन नहीं सुन
ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ କରିବା ବର୍ଣ୍ଣନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ କରିବା ବର୍ଣ୍ଣନ ଦେଖ ଧର୍ମବନ୍ତ ରାଜନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜାଣ ଧର୍ମବନ୍ତ ରାଜନ ଦେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜାଣ କେତେ ଥର ମିଥ୍ୟା ଭାଷା କହିଲେ ଦକ୍ଷିଣ କେତେ ଥର ମିଥ୍ୟା ଭାଷା କହିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜା ଜୀବନ କାଳରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିନାହାନ୍ତି ହେଲେ ସେ କେତେ ଥର ମିଥ୍ୟା କଥା କହିଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ପ୍ରମାଣ ଦେବି ସେହି ସାରଳା ମହାଭାରତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜା କେତେ ଥର ମିଥ୍ୟା କଥା କହିଥିଲେ ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଦ ଦେବି 5 ଥର ମିଥ୍ୟା କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଥରେ ନାହିଁ କି 2 ଥର ନାହିଁ 5 ଥର ମିଛ କହିଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜା କୋ ସମୟରେ ଯତୁ ଘରେ ଦେବେ ଦେଲେ ଅଗ୍ନି ଲଗା ଇଣ ସେଠାରୁ ବାହାର ହୋଇ କଲ ସଡ଼ ଜଣ उपस्थित मोर विज्ञ बंधु हे विराधि वीरवर इंद्रनंदन आपणकर बड़ भाई युधिष्ठिर महाराजा को जगार मिथ्या कथा कही मुझे शुणु अच्छा अच्छा आपण जो जतुगृह मध्य रहिले आपण को अग्नि लगाई देइचंदी आपण से जतुगृह मरीगले बोली विचार करी आपण गुप्त रूप धारण कले गुप्त रूप धारण करी कौन गले आज्ञा कौन एटी ब्राह्मण बेशरे 5 जण गल ब्राह्मण बेशरे 5 जण गल एक चक्री नगर जाई प्रवेश होइल एक चक्री नगर जाई प्रवेश होइल सेठारे एक विधवा ब्राह्मणी गृह सेठारे एक विधवा ब्राह्मणी गृह ब्राह्मण बोली परिचय देल ब्राह्मण बोली परिचय देल तुम्हें तो उपस्थित मोर विज्ञ बंधु गोटे ब्राह्मण साही रे पहुँचले एक चक्री नगर बोली से नगर एक चक्री नगर रे पहुँचले यांक संगते अछंदी माता कुंती महाप्रभु मु कहिवार कथा मिथ्या कि सत आपण कहनु एक चक्री नगर रे गोटे ब्राह्मण गृह रे प्रवेश हेलो गोटे विधवा ब्राह्मण से गृह रे थिला माता को धरी तुमे 5 भाई गलो ब्राह्मण बेशरे जाइथिलो पहुँची गले गोटे विधवा ब्राह्मणी गृह रे अच्छा धर्मवंत पुरुष बड़ भाई होउछन युधिष्ठिर महाराज से गले ब्राह्मणी पाद तले दंडवत करी कहिले मा जाति रे आमे ब्राह्मण किंतु रहिबा पे आमे गोटे जागा पाउनु आमे पे रहिबा पे गोटे वासस्थान टिके आवश्यक तम घरे किछि दिन जागा दियो तम घरे किछि दिन आमे रहिबु सेतले कोन कले तुमे 5 भाई कौन कले माता कुंतींग सहित ता गृह रे रहिलो माता कुंतींग सहित विधवा ब्राह्मणी गृह रे रहिलो हेडी केडा बड़ मिथ्यावादी युधिष्ठिर हेलो
उपस्थित मोर विज्ञ बंधु आपण मैंने चिंता करंतु गोटे विधवा ब्राह्मणी गृह तमें ब्राह्मण बोली परिचय देल ता घरे माँ सहित रहिल इटा केते बड़ ठीक काम कल हे तुम जीवन में पूरा मिथ्या किसी कही नथिल धर्मवंत पुरुष हुई मध्य गोटे ब्राह्मण घरे रोच क्षत्रिय धर्म पालन करी न करी धर्मवंत पुरुष हुई ब्राह्मणी को कहले आम जने ब्राह्मण तुम घरे रहिबु किछि दिन से ब्राह्मणी विचार कले हाँ हौ ब्राह्मण गुड़ाक तो रहंतु सेठी रहिल से ब्राह्मण गृह रहिबा परे विधवा ब्राह्मणी की प्रथम मिछ कथा कहले प्रथम मिथ्या कथा कहिछन्ति ब्राह्मणी एक तापर युधिष्ठिर कौन कले कौन से ब्राह्मण गृह रे थिले इयाडे हिछि कौन हेडी सेदिन द्रौपद राजा लाखटी पातिले व्यास महाऋषि आसी तुमको कहिले हेडी व्यासंग कथा सुनिल तुमे चली गलो हेडी द्रौपद राजा राई पर बेस हिलो उपस्थित मोर विज्ञ बंधु दिने दुई दिन से विधवा ब्राह्मणी गृह रहिले तापर बणरे बुलुथुले व्यासदेव आसी कहले आंक पांच भाई को व्यासदेव आसी कहले कौन ना ना आज द्रौपद दादा लाखटी माने पातिचंती जी लाख बिंधिब द्रौपदी को सी प्राप्त हम अच्छा तापर तुम कौन कल कौन हेटी पुणी ब्राह्मण वेशकू धरिल पुणी ब्राह्मण वेशकू धरिल कुराल शाଳରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହେଲ କୁରାଳ ଶାଳରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହେଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଭାରେ ବସିଥିଲ 5 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଭାରେ ବସିଥିଲ 5 ଜଣ ଲାଖ ବିନ୍ଧି ନ ପାରିଲେ ବହୁତ ରାଜନ ଲାଖ ବିନ୍ଧି ନ ପାରିଲେ ବହୁତ ରାଜନ द्रौपद राजा कहले सभा को चाहिण जे बिंदिब लाख मोर कन्या देवी दान जे बिंदिब लाख मोर कन्या देवी दान उपस्थित मोर विज्ञ बंधु एडे बड़ राजसभा जेते थिले पृथ्वी राजाकर राजा आगे आसिले किए मते लाख बिंधि पारिले लाख बिंधि न पारिबार कारण कोन ना कतुरी प्रमाण पटा थिला को सार उपस्थित मोर विज्ञ बंधु गोटे नियम थिला सरटा तल को देखी मार तले थी माने तैल तल को देखी मार माछर आखि दुसुथिब से ताकू देखी मारिबा परे जेतेबेले माछ को देखिकी माछर बाम चक्षु फुटई पार सी कौन कर द्रौपदी को प्राप्त हम कौन राजा बिंधि पारे ना कौन राजा बिंधि न पारू द्रौपद राजा कहले ठीक अच्छे मो झील को तो जमी बहुत दबाक हम राजा मैंने तो किए लाख बिंधि पारे कि बाहा पारे तेणु द्रौपद राजा कहले सभा को चाहिन जे बिंधिब लाख मोर कन्या देवी दान ए सभारे ब्राह्मण ठारू क्षत्रिय चंडाल पर्यंत जेते अछंती जे आसीब लाख बिंधिब मोर कन्या द्रौपदी को सी प्राप्त हम सेतेबेले आपण कौन कले कौन हेटी ब्राह्मण सभारे बसी 5 जण लाख बिंधिबाकू अर्जु नगल तक्षण आपण ब्राह्मण सभारे बसी आपण तो ब्राह्मण सभारे बसी कौन कल
ଏହା ଶୁଣି ଲାଖ ବିନ୍ଧିବାକୁ ତୁମ୍ଭେ ଗଲ କତୁରୀ ପ୍ରମାଣେ ପଟା ଥିଲା କୋସାର ଧନୁ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଲା ପଟାର ଉପରକୁ ଗଣ୍ଠି ମୁଷ୍ଟି ତଳେ ଦେଲ ଦୃଷ୍ଟି ଉପରକୁ ଗଣ୍ଠି ମୁଷ୍ଟି ତଳେ ଦେଲ ଦୃଷ୍ଟି ପିନ୍ଧିଲ ମାଛର ବାମ ଚକ୍ଷୁ ଗଲା ଫୁଟି ପିନ୍ଧନ୍ତେ ମାଛର ଦେ ବାମ ଚକ୍ଷୁ ଗଲା ଫୁଟି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଏଡେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଏଡେ ବଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଭା ଥିଲା ପୃଥିବୀର ସବୁ ଯାକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇକରି ସଭାରେ ବସିଥିଲେ ନା ଆଉ ତମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହୋଇକରି କେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଭାରେ ବହିଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଳି ପରିଚୟ ଦେଲ ହେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିଲ ଏଇଟା ବଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିଲ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ବସିଥିଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଲାଖ ବିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଲାଖ ବିନ୍ଧି ଦ୍ରୌପଦୀକି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତିନିଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତିନିଟା ମିଛ କହିଦେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜା ଚତୁର୍ଥଟା କଣ କଣ ଲାଖ ବିନ୍ଧନ୍ତେ ତୁମକୁ ଯୋଉ ଫଳଟି ମିଳିଲା ଏଠି ସେ ଫଳ ଧରି ଅର୍ଜୁନ ଚଳିଗଲେ ଭଲା ଆଜ୍ଞା ଦ୍ରୌପଦୀ को पाइल पांच भाई जाक मिसिक जाऊँ आगरे युधिष्ठिर तापरे भीम ता पछरे अर्जुन सुभद्रा ए अर्जुन द्रौपदी सुभद्रा वाली भार भार भारी पड़ला माइंड कर कहीं सुभद्रा मोर पाखे तो से भारी पड़ला हेले द्रौपदी को संगत धरी कोटे पहुँचल कुराड़शाल निकटरे पहुँचल जोटे माँ थिले तुमर द्रौपदी को संगरे धरिक आगे अच्छा युधिष्ठिर मझिरे अच्छा भीम तापरे अर्जुन द्रौपदी तापरे नकुल सहदेव तमें गल कुटीर प्रांगण में पहुँची गल युधिष्ठिर डाकदेले सिंधी डाक रे छतिया मुहा कुंती कहले कौन है पुओ ना माँ ना आज गोटे अपूर्व पदार्थ धरिक आसीछु अच्छा अच्छा अपूर्व पदार्थ युधिष्ठिर बड़ ज्ञानी तुम्हें कहलनि गोटे स्त्री को धरिक अर्जुन पाई आम धरिक आईचु बोली हेडी अपूर्व पदार्थ बोली माँ को कहल हेडी केड़े बड़ मिथ्या कथा युधिष्ठिर कहल आज्ञा युधिष्ठिर गले कहले माँ को माँ आम गोटे अपूर्व पदार्थ गोटे जगह मिलला माँ अपूर्व पदार्थ धरिक आसीछु सेतबेले कुंती देवी बोलती वचन से पदार्थ को पांच भाई बांटी खाओ बुण पदार्थ बोली कहबार तो माँ कहे 5 जन जाक बांटिक खाओ बोली तमें जदि कही अर्जुन लाख बिंदी गोटे स्त्री की आनी से कौन कुंती कही 5 भाई बांटिक खाओ एडे बड़ धर्मवंत पुरुष कि मिछ कहीदेल हे कहले बोलियो कहले आली नहीं ओह तुम बड़ लोक तुम बड़ लोक हेले कौन पाटर बाहर थुला बोली हेले से माइबलेटा को पीस पीस करी खाइले आंके सब ये भाला उधर उठे ये मजूर वाला अच्छी 5 अंगुष्ठी धरिण 5 भाई विवाह करिलो माँ कहीदेले बोली युधिष्ठिर मिथ्या कथा जो तुम द्रौपदी को 5 भाई बांटिक ग्रहण कल 4 नंबर मिछ गला आगे पंचम मिथ्याटी कौन कौन हरी जेते बेले महाभारत युद्ध होइला युद्ध पुणी बाबू घोर तोर जे लागिला
ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ବିଜ୍ଞ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ହରି କୁରୁ ପାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟ ଘୋର ସମର କୁରୁ ପାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟ ଘୋର ସମର 15 ଦିନ ହୋଇଲା ସତ୍ୱର ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ମହାଭାରତ ଭୀଷ୍ମ 10 ଦିନ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଲେ ଦେଖ ଭୀଷ୍ମ ପୁଣି 10 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମ ସରସାଇ ହେଲେ 10 ଦିନ ଭୀଷ୍ମରେ ସରସାଇ ହେଲେ କୁରୁ ପାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ସଂଗ୍ରାମ ହେଲା 10 ଦିନ ଭୀଷ୍ମ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସେନାପତି ହୋଇ 10 ଦିନ ପରେ ସରସଜ୍ଜାରେ ଶୟନ କଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତାପରେ ସେନାପତି ପଦ କିଏ ନେଲେ କିଏ ସେ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ସେନାପତି ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ସେନାପତି ହେଲେ ହଉ ପଞ୍ଚମ ଦିନ ଘୋର ସଂଗ୍ରାମ କଲେ ଲାଗିଛ 5 ଦିନ ଦ୍ରୋଣ ଘୋର ସଂଗ୍ରାମ କଲେ ସେତେବେଳେ ମାୟାଧର ମାୟା କରିଦେଲେ କିପରି ଦ୍ରୋଣ ମରିବ ଭାବିଲେ ମାୟାଧର ନାରାୟଣ ଦେବ ବ୍ରହ୍ମ ମାୟା କରିଦେଲେ ଏବେ ଶୁଣ ସୁଜ 5 ଦିନ ଦେ ଘୋର ସଂଗ୍ରାମ ହେଲା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର 15 ଦିନ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର 15 ଦିନ ହେଲା 10 ଦିନ ଭୀଷ୍ମ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ 5 ଦିନ ଦ୍ରୋଣ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଯଦି ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ସୃଷ୍ଟିରେ କେଉଁ ବୀର ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେବ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଯଦି ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ସଂସାରରେ ବୀର ନାହିଁ ହରେଇ ଦେବ ଏମିତି କୁଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ମାୟା କଲେ କଣ କଲେ ଦ୍ରୋଣ ମରିବେ ଆଚ୍ଛା କଣ କଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ଆରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ପିତା ଜାଣିଛୁ କିଏ କିଏ ସେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଜାଣୁ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଏ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବିଚାର କରି ମାୟା କରି କଣ କଲେ ରେ କଣ ଆରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବୋଲି ପୁଣି ଏକ ହସ୍ତି ଥିଲା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବୋଲି ପୁଣି ଏକ ହସ୍ତି ଥିଲା ଚକ୍ରକୁ ପଠାଇ ତାକୁ ମାରି ଦେଲେ ଭଲା उपस्थित मोर विज्ञ बंधु अश्वत्थामा पुत्र होचंदी गुरु द्रोणंकर पुत्र होचंदी अश्वत्थामा कृष्ण विचार कले अश्वत्थामा हस्तीटा को चक्र को पठाई देले मार देले भगवान कृष्ण जेतले अश्वत्थामा हस्तीटा मरीगला बोली चारिआडे आको ताको कुआ टिके हे गेले ए अश्वत्थामा मरीगला ए अश्वत्थामा मरीगला ए अश्वत्थामा मरीगला अश्वत्थामा मरीगला ए अश्वत्थामा मरीगला अश्वत्थामा मरीगला अश्वत्थामा मरीगला ए अश्वत्थामा मरीगला अश्वत्थामा मरी भगवान कृष्णଙ୍କର माया तो अगोचर द्रोणଙ୍କ कानरे पुणी एक कथा बाजिला मोर पुत्र अश्वत्थामा मरीगला भला द्रोण विचार कले मोर पुत्र अश्वत्थामा मरीगला अरे मो पुत्र मरीगला युद्ध करी मूल्य कौन मो पुओटा तो मरीगला सेतले गुरु द्रोण कौन कले कौन ना काहाकू पचारे सत कथा किए कह
ମୋ ପୁଅ ମରିଛି କି ନାହିଁ ସତ କଥାଟି କିଏ କହିବ? କିଏ ସେ କହିବ? ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ଗୁରୁ ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠି ପାଶେ ଗଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠି ଧର୍ମ ବନ୍ତ ବୋଲି ଗୁରୁ ମନେ ଭାବିଲେ। धीरे धीरे जे गुरु द्रोण धीरे धीरे जे गुरु द्रोण रथ कुचलाइले धीरे धीरे जाई युधिष्ठि कर पासे मिले। उपस्थित मोर विज्ञ बंधु युधिष्ठिर निकटरे पहुंची जाउछन्ति गुरुद्रोण तांगर अश्व को बाही बाही रथ को बाही चली गले गुरुद्रोण निकट पहुंची गले गुरुद्रोण युधिष्ठिर निकटरे विचार कले धर्मवंत पुरुष युधिष्ठिर केवल से का सत्य कथा कहिबे आ केही मध्ये सत्य कथा कहिबे नाही। ये समय रे गुरुद्रोण पचारुछन्ति युधिष्ठिरंगु सुण सुनन्तु धर्मनन्दन मोर पुत्र मरिगला जान पुत्र मो मरिला शुणिली मु कन्ना आसियो छिमुब हन हे राजन एने आसियो छिमुब हन धर्मनंदन कुहंतु राजन मोर पुत्र मरीगला बोली मु शुणिली जे कन्न ये सत्य ना मिथ्या कुह मो पुत्र की मरी गला किबा मिछ हेला भासिला मोर पुत्र जे मोलाब हन हे राजन मोर पुत्र जे मोलाब हन युधिष्ठिरंगर रथ अच्छी आर पटरे
ଅଶ୍ବ ସହିତ ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି ଧର୍ମନନ୍ଦନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜା। ଆରପଟ ରଥରେ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ। ଧର୍ମନନ୍ଦନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଧର୍ମରାଜ, ତୁମର ନାମ ତ ଧର୍ମରାଜ, ଧର୍ମ କଥା ହିଁ କୁହ। ତମେ ତ କେବେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିନ। କୁହ ରାଜା, ମୋର ପୁତ୍ର କଣ ମରିଗଲା କି? ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ବିଚାର କଲେ, ମୁଁ ଯଦି ସତ୍ୟ କଥା କହିବି ଯୁଦ୍ଧରେ ୟାଙ୍କୁ ପାରିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଯଦି ମିଥ୍ୟା କଥା କହିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ନର୍କଗାମୀ ହେବି। ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମବନ୍ତ ପୁରୁଷ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜା। ଆଚ୍ଛା। ସତ କହିବି ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା, ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜା। ଆଚ୍ଛା, କଣ ବୋଲି? କଣ କହିଲେ? କଣ? ନରେବା ଗୁଞ୍ଜରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହତ, ନରେବା ଗୁଞ୍ଜରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହତ। ହସ୍ତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜା। କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛି। ନରେବା ଗୁଞ୍ଜରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହତ। ନରେ ଅର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ କି ନର କି ମନୁଷ୍ୟ, ଗୁଞ୍ଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହସ୍ତି। ହେ ଗୁରୁ, ନର କି ହସ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ମରିଛି। ଜାଣିଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବୋଲି ଗୋଟେ ହସ୍ତି ମରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମିଥ୍ୟା କଥା କହିଲେ। ନର କି ହସ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ହେ ଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବୋଲି ଜଣେ ମରିଛି। କିଏ ମରିଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଦ୍ରୋଣ ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଦ୍ରୋଣ ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ହଁ, ତାପରେ କଣ ହେଲା? କଣ ହୋଇଛି? ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଯେ ଦ୍ରୋଣ ମୃତ୍ୟୁ କଲେ ସୁଜନ, ଦ୍ରୋଣ ମୃତ୍ୟୁ କଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ବିଜ୍ଞ ବନ୍ଧୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ତ କହିଲା ଯଦି ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଜଣେ ଥିବ ତାକୁ ମାରିବା କଥା ନୁହଁ, ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦ୍ରୋଣ ନିଶସ୍ତ୍ର ହୋଇଗଲେ, ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ସେତେବେଳେ ତମେ କେମିତି ମାରିଦେଲ? ତମେ ପରା ଧର୍ମବନ୍ତ ପୁରୁଷ ଗୁଡାକ। ତମେ ଯଦି ଏଡେ ଧର୍ମବନ୍ତ ପୁରୁଷ, ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ମାନେ ହସ୍ତରେ ତ ଅସ୍ତ୍ର ନଥିଲା, ତମେ ମାରିଲ କି? ନିଶସ୍ତ୍ର ଲୋକ ତୁମେ ମାରିଲ ଯେ ଜାଣ, ଏଡେ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇ ଅଜ୍ଞାନ କଥା କଲ ହେ ଅର୍ଜୁନ। ଇ ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ନୁହଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର 5 ଜାଗାରେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏଡେ ବଡ ଧର୍ମବନ୍ତ ପୁରୁଷ ହୋଇ ମଧ୍ୟ 5 ଜାଗାରେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ନର୍କ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କ୍ଷଣିକ ମାତ୍ର ନର୍କ ଭୋଗ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଶେଷରେ ପର୍ବତ ଉପରେ ରହି ଯେତେବେଳେ ନର୍କକୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜା, ସେତେବେଳେ 96,000 ରାଜା ନର୍କକୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେ 96,000 ରାଜା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଲେଖା ଅଛି ଆମର ମହାଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ।
ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଧର୍ମବନ୍ତ ପୁରୁଷ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅଧର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ସମାଧାନ କଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଆଉ ଟିକେ ପରେ କହିବି।